बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारवान इल्म फाउंडेशन जो है ये 2002 में हमने इसका आगाज़ किया था गैर रस्मी तौर पे। उर्दू डाइजेस्ट एक पाकिस्तान का बड़ा मारूफ रिसाला है, उसके प्लेटफॉर्म से उसका ये इनिशिएटिव था। 2003 में हमने बाकायदा इसको एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बनाया और पाकिस्तान के नामवर कुछ नेक नाम लोग जो थे वो इसके अहदेदारान थे, स्टिल वही हैं, बहुत सारे चेंज हुए। मसलन नैसम ज़फ़र बड़े मारूफ जो लॉयर हैं वो जी बिल्कुल पहले चेयरमैन थे, और मुजीबुर रहमान शामी आजकल हमारे चेयरमैन हैं, वो जो मारूफ जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ एकेडेमिया से हैं, कुछ लॉ से हैं, और ये जो हमारा 22 लोगों का बोर्ड है जो मेंबर्स हैं इसके। अच्छा, कारवान इल्म फाउंडेशन पायनियर है। इसके जो ख्वाब था वो था डॉक्टर एजाज़ हसन कुरैशी साहब। ये ख़ुद अलीगढ़ से स्कॉलरशिप पे पढ़े थे और तहरीक पाकिस्तान में ये बिल्कुल क्वाइट यंग थे, मतलब सेकेंड ईयर में थे, आखिरी दिनों इनके इम्तहानात चल रहे थे जब ये इन्होंने अलीगढ़ से निकल के तहरीक पाकिस्तान में किया। मैं पाकिस्तान के मौके पे जिन लोगों ने काम, फिर वो PhD भी स्कॉलरशिप पे करके आए थे 1958 में। PU में पढ़ाते रहे, प्रोफेसर रहे, फिर ये उर्दू डाइजेस्ट उन्होंने निकाल दिया। वो उनकी एक तड़प थी कि ये जो नीडी लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें बड़े बावकार तरीके से स्कॉलरशिप दी जाए। आसिफ साहब, हम पायनियर हैं पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स देने वाले। हमसे पहले कोई अदारा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो तसव्वुर ही हमने दिया। इससे पहले हेल्थ में और शोबों में काम हो रहा था, प्राइमरी स्कूल बने हुए थे, हाई स्कूल भी थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, सिटीज़न फाउंडेशन जैसे कुछ काम कर रही थी। सिटीज़न फाउंडेशन में काम, और वो आप लोगों के यहाँ फैसलाबाद के लोग हैं बहुत सारे उनके चलाने वाले। तो लेकिन हम पायनियर हैं हायर एजुकेशन का। हमने समझा कि मैट्रिक तक पूरे मुल्क में फ़ी माफ़ है या बहुत नॉमिनल है, तो उसके बाद कोशिश करनी चाहिए। तो 2003 से हम कर रहे हैं जी पूरे मुल्क में काम। आपकी यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज था तब भी, यूनिवर्सिटी में भी कभी 8, कभी 7, कभी 11 ये रेशो रही है। तरीका हमारा ये था, मॉडल हमारा ये था कि स्टूडेंट हमसे रब्ता करे। हम ओपन थे पूरा साल और फंड्स आ रहे हैं और दे रहे हैं, ये हमारा एक सिलसिला चलता है। वो हम खुद ही उसकी सारी तहकीक और तस्दीक करते थे, यूनिवर्सिटी को कॉलेज को इन्वॉल्व करते हैं एक खास हद तक। इस साल से हमने ये किया है कि हमने कहा कि थोड़ा सा हमारे साथ अब PIF ये वो हमारे मॉडल पे और बहुत सारी बनी है, एहसास है, HEC है। तो हमने कहा कि अब हम मुल्क के कुछ 70 एक तालीमी अदारे हैं जहाँ जिनके साथ हमने कहा कि MOU 1 से ये एक रस्मी सी बात है। दूसरा ऑब्वियसली कि अब चीज़ें मीडिया में, सोशल मीडिया में ये देने के लिए थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए भी ज़रूरी था। फिर ये था कि जिन पॉकेट्स में 25-30 स्टूडेंट, मतलब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़्यादा होते हैं पूरे मुल्क में, वहाँ तो आना जाना रहता था। तो हमने कहा एक ड्राइव करें कि हम सारे इदारों से मिल आएँ। एक तो ये कि मकामी बच्चों के मिसाइल समझ आते हैं, वहाँ का टैलेंट समझ आता है, ज़रूरतें समझ आती हैं, फिर मिल के करें। तो ये हमने कुछ तकसीम कार की है। अभी कोविड की सूरत हाल के बाद जो हमारे फ़ंड्स हैं, हम किसी गैर मुल्क से पैसा नहीं लेते, हम सिर्फ पाकिस्तानियों को कहते हैं कि ये पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएँ और उन्हें पाकिस्तान का फ़ाल शहरी बनाएँ। ये हमारे स्कॉलरशिप भी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं, सरकारी तालीमी इदारों में मेरिट पे दाखिल। फिर हम करते हैं मसलन ये जो स्कॉलरशिप जो भी आप लोगों की तरफ से आ जाएंगे, कुछ 3rd सेमेस्टर के हों या 2 4th के हों, वट ये स्वाबदीद आप लोगों की है। हमें आप लोग कह देंगे कि ये 5 स्कॉलरशिप दे दें। अगर कोई बच्चा लड़की अगर कोई तीसरे सेमेस्टर में, तो हम उसके 8वें तक उसको देते रहेंगे। हाँ, हर साल हम ये ज़रूर करते हैं कि हम कहते हैं कि अपने रिज़ल्ट्स और हाज़िरियाँ दें। हम कहते हैं सेव एंड प्रमोट रिसोर्सलेस टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। वो थोड़ा सा है, तो बस ये आपको इसीलिए कुछ 10-15 मिनट की अज़हमत देना मकसूद थी कि थोड़ी हमारी आपसे मुलाकात हो जाए। अल्लाह करे वसाइल खुलें तो और आपको हमारा पता हो, हमें आपका पता हो, और ज़्यादा हम स्कॉलरशिप्स खोल सकें, हर इंस्टीट्यूशन के बच्चे बच्ची के लिए हम कुछ कर सकें। तो ये है सर। अब तक हम वैसे कोई
7,000 سے زیادہ اسکالرشپس دے چکے ہیں اور کوئی 21 کروڑ کے قریب آلموسٹ اماؤنٹ ہے جو اسکالرشپ کی مد میں دے دی ہے. 3 سال یہ کم جانے ورنہ ہمارے ایوریج 800-900 اینول اسکالرشپس چلتی ہیں. ابھی ہم 500 کے اراؤنڈ ہیں. تو یہ ہے سر ہمارا تعارف. لاہور بیسڈ ہے. جی میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفینیٹلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, پھر فیمیل انسٹیٹیوشن ہے, تو میں اس کے لیے کہوں گی کہ ہمارا جو ایک جنرل ٹرینڈ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں ایلیٹ کلاس تو نہیں کہہ سکتی, لیکن باقی جو ہماری مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس ہے ان کی فرسٹ پریفرنس جو ہوتی ہے وہ ان کا میل بچہ ہوتا ہے. وہ دے ہیزیٹیٹ اور ٹو انویسٹ آن فیمیل. مطلب اگر ان کے پاس چوائس ہو کہ انہوں نے 2 بچوں کو پڑھانا ہے تو وہ پریفر کریں گے, چاہے لائک بھی ہوگی بچی کی سیکنڈ آپشن ہوتی ہے, وہ بچوں کو جو ہے وہ پہلی پریفرنس دیتے ہیں, جو ہمارا روٹین میں ہمارا چلتا ہے. تو اس لیے بہت سارے نیڈی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن بعض دفعہ وہ ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف آل دیز ریسورسز وہ اپنی بعض دفعہ ان کو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں, یا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہ جوائن نہیں کرتے, یا بعض دفعہ ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں وہ بیچارے بار بار فیس ایکسٹینشنز کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ٹائم دے دیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر کے تو اپنی فیس جو ہے وہ دے سکیں. تو اٹ از اے ویری گڈ ایفرٹ آن یور پارٹ کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اسکالرشپ دے رہے ہیں اس طرح کے بچوں کے لیے, تاکہ وہ جو ہے اپنی جو ہے وہ اچھے بچے جو کہ لائق بھی ہوں اور نیڈی بھی ہوں تو اپنی جیسے آپ نے کہا ہے ود ڈگنیٹی جو ہے وہ اپنی ریسرچ جو ہے اور اپنا کام جو ہے اپنی تعلیم جو ہے وہ اس کو مکمل کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ کہا ہے, لیکن اس میں یہ ایڈ آن ضرور کروں گی کہ آپ بینگ اس کو یہ تھوڑا سا ایج دیتے ہوئے کہ یہ فیمیل انسٹیٹیوشن ہے تو ڈیفینیٹلی وی ایکسپیکٹ کہ آپ ان کو جو ہے وہ 4-5 ٹائمز جو ہیں ہمیں اسکالرشپ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایٹلیسٹ دیں گے, تو اس کو یہ آپ تھوڑا سا ضرور کنسیڈر کیجیے گا. تو باقی تھینک یو ویری مچ. یہ شائستہ میں بھی ابھی تھوڑے ہیں اور ہم آ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ ہم تو خود آپ کے قابو آنے کے لیے آئے ہیں, کنیکشن میں آئے کہ آپ لوگ کہہ سکیں ہمیں, ہم ایفرٹ کر سکیں. جی thank you very much madam, and first of all Mr. Khalid Irshad Sufi Sahab, Executive Director, Karwan Ilm Foundation, Madam Dr. Zilli Huma Jasma, Dr. Izwana, and Madam Maryam Maruf. So welcome all of you. On behalf of the Vice Chancellor, she is available but quite stuck in the work because she was on leave for almost 15 days. She just joined, so she was occupied, so she has just sent me, and she has sent her greetings and best regards to you, and a big thank you for extending this support for the very brilliant and intelligent students of this university, which our committees will certainly ensure that this scholarship, no matter how small it is or how bigger it is, it must be given on merit, and it must be given on who is deserving. At the same time, the students who are aspirant and want to excel in their academic career, but due to the economic constraints, they cannot move on. So, I being registrar, very warm welcome you in Government College of Women, University of Faisalabad, and we thank you for your this generous support. And as you were saying that you have started this initiation for the higher education, being a pioneer, so this is a very wonderful tribute to you and your organization. And certainly you have such big names in media and from civil society, from bureaucracy, who are actually supporting this initiative. So we equally extend our thank you to all those people who are basically running this this foundation. And when you were talking about extending 5, 6 or scholarships, and when Madam was asking to extend that, I was just thinking one thing. There was an Italian dictator, Mussolini. Once he desired to meet Allama Muhammad Iqbal. That Iqbal Sahab, I have learned a lot that you are a big scholar, you are a big philosopher. So just give me 2 pieces of advice. So it was a very difficult question for Allama Iqbal to give piece of advice. تو مسولینی کو انہوں نے کہا کہ چلے آپ نے مجھ سے پوچھیے تو میں آپ کو 2 ایڈوائس کرتا ہوں. آپ نے مجھے کہا کہ میں اسکالر ہوں, میں فلاسفر ہوں, جو کہ میں نہیں ہوں, میں زندگی کا طالب علم, اقبال صاحب نے کہا. لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو 2 ایڈوائس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مسلم دنیا کے اندر اپنی عزت اور وقار بڑھانا ہے تو آپ مسلم دنیا کے طالب علموں کو تعلیم کے مواقع فراہم کریں, جن کو ہم آج کل کی لینگویج میں اسکالرشپ کہتے ہیں. اور سیکنڈ تھنگ
اقبال صاحب نے نصیحت کی کہ جب آپ کے شہروں کی آبادیاں حدوں سے بڑھنے لگیں تو شہروں کو نہ پھیلائیں بلکہ نئے شہر بسا لیں. تو اس کے اوپر مسولینی بڑا حیران ہوا. پہلی بات تو اس کی سمجھ میں آ گئی. تو دوسری کی بات اس کے سمجھ میں آئی اس بات کو, یہ تو آپ نے بڑی ایک انٹلیکچوئل بہت بڑے نیکسٹ لیول کی بات کر دی. تو اقبال صاحب نے فرمایا کہ یہ بات میں نے نہیں کی, یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ انتظامی لحاظ سے جب شہروں کی آبادیاں بڑھنے لگیں تو آپ نئے شہر بسائیں. اس سے انتظامی لحاظ سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرنے میں ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے. تو اور اگر آپ دیکھیں تو مسولینی کے بعد ابھی بھی اٹالین گورنمنٹ جو ہے اٹ از ون آف دا بگیسٹ اسپانسر آف ہائر ایجوکیشن اسکالرشپس فار دا پاکستانی اسٹوڈنٹس. تو جب بھی آپ کسی ملک کے یا کسی ادارے کے بچوں کو اسکالرشپس یا ان کی فائنینشیل ایڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان بچوں کی تعلیم کے لیے, سو یو آر میکنگ اے سسٹینیبل اینڈ انویسٹمنٹ فار دا فیوچر آف دس نیشن, دیٹ اسپیسیفک یونیورسٹی, دیٹ کنٹری. اور اس ملک, اس ادارے اور اس شہر کی عزت جو آپ کی جو نظر میں آپ کی عزت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو میں سرٹنلی یہ کہوں گا کہ آپ اس چیز کو جتنا آگے لے کے چلیں گے, گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی, اس کی فیکلٹی, اس کے اسٹاف اور اس کے ٹیچرس کی نظر میں علم کا جو آپ کی یہ کاروان علم فاؤنڈیشن ہے اس کا وقار, اس کی عزت اور زیادہ بڑھے گی. And once again I equally pay my thank to you and your organization. Please pass on our regards to them and we look forward to work with you more and more for the betterment of this university so that accordingly we can support our girls. جیسے میڈم نے کہا کہ majority of our students are coming right from the lower or maybe lower middle class, so they are actually very brilliant sometimes and they need actually support to realize their dreams. So this will be a contribution from your side, and we will ensure on behalf of this university that this amount, no matter how big it is, how small it is, it must be reached to the most deserving and the right students. So thank you very much for this. This is from my side and from the on behalf of the Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Rubina. Thank you very much.